Sharti mun ye mugan saba de sharti fɔlɔ bɛɛ tɛ tijaniya di tijaniya bɛ di mɔgɔ de ma mɔgɔ min ye izinu sɔrɔ a fɔra ma ko mukaddamu o mukaddamu in fana a t'i la su fɛ k'a segora k'a fɔra ka wirdu di o man kɛnɛ tɛ diɲɛ ye wala n ye kaliwa kɛ n ye kira ye a ko n ka to ka wirdu di mɔgɔw ma o fana tɛ tijaniya la tijaniya f'i k'a sɔrɔ ɲanama k'a sɔrɔ ɲanama na n bɛ izinu d'a ma ni n kɛra sharti filanan n'i ye tijaniya ta i tɛ tarika wɛrɛ ta ka fara ale kan a kelen de bɛ to i bolo o kɔrɔ tɛ k'i fara ka bɔ mɔgɔ tɔw la dɛ ayi mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ taga dugu la i bɛ tagama sira kelen de kan i ye sira kelen de minɛ i bɛ taa se n'i ko i bɛ sira fila tagama ayi yala i ka dɛsɛ ka se wala i ka sɛgɛn nka i kɛn tɛ se a kɔrɔ tɛ i ka tɔw juguya a kɔrɔ tɛ i ka ban tɔw la sharti sabanan ni mɔgɔ mɔgɔ ye tijaniya ta a bɛ fɔ min ma ka taa barika ɲini an b'a fɔ duwawu gansan ka barika ɲini karamɔgɔ wɛrɛ la min tɛ tijaniya ye o balilen don o fana bɛɛ kɔrɔ dɔnnen don ni mɔgɔ min ye mobili kura san k'a d'i ma a ko mobili min filɛ nin ye gasoil de bɛ k'a la e ni mobili tigi wɛrɛ bɛnna o ko ale bɛ essence de k'a ta la e fana ko i bɛ essence k'i ta la a bɛ kɛ cogo di i ka moteur tɛ ɲana e ka moteur in tɛ se ka marcher essence la a bɛ marcher gasoil de la donc n'i bɛ tijaniya la pour ka jiri sɔrɔ ala ko la f'i ka karamɔgɔ de sɔrɔ min bɛ tijaniya la n'i taara karamɔgɔ wɛrɛ bara min tɛ tijaniya la a ka taa k'i lasegin de i tɛ taa ɲɛfɛ sharti naaninan sali wakati 5 i b'i gɛlɛya ni degun min sɔrɔ i k'a sali jama nɔfɛ nka ni degun y'i sɔrɔ i kelen bɛ sali baasi t'a la wa sariya y'i bali fɛn fɛn na i k'o to yen a y'i yamari min na i b'i se kɛ sharti 5nan k'i ka Sheikh Tidiane kanu radiyallahu ta'ala anhu kira kɔfɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sharti 6nan u b'a fɔ arabukan na adamul amni min makrillahi ta'ala bamanankan ye juma ye i kana tɛgɛ ka ni ta ala ka latigɛ la o ye juma ye Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Tidiane y'a fɔ kuma kɛnɛman don ni maa ma ye tariqa in minɛ ka sa k'i to a kan wallahi summa wallahi i bɛ don aljanna e y'o mɛn dɔrɔn komi tasira b'e bolo k'i b'i yɛrɛ bila kojugu la ko tijaniya b'i kisi ayi n'i y'a minɛ i bɛ dɔ fara ala ɲɛ siranya kan bali i bɛ maloya ala ma ka fara a kan dɔw bɛ ala kuta bila k'u man fara ɲɛ de nka e bɛ maloya ala ma de ka kuta in bila maloya min don o ye yɛrɛ ko maloya ye nka maloya lebu tɛ maloya ye fila ye lebu maloya bɛ yen ani ka maloya i yɛrɛ la an b'a fɔ ma tubabukan na ko conscience Sheikh Tidiane mana kuma radiyallahu ta'ala anhu a bɛ misaliw di mɔgɔw ma u b'a faamu cogo min a ko maa min i den san 4 a ma denmisɛnnin san 4 tɛ se kuma la i den san 4 a kununen k'a ɲɛ to i la e tɛ sɔn dilan ka tɛmɛ i n'a ba cɛ a furulen don furu de y'a daga ye nka munna i tɛ sɔn a ka tɛmɛ den na den bɛ se k'i la gosi de wa a bɛ se ka taa la kali de wa i bɛ maloya i ka hɔrɔnya la o kɛli la a ko ale ka kalandenw bɛ maloya tan de ka ala kuta bila siran tɛ u b'a dɔn ala tɛ n'u lajaba tugun a 7nan i kana Sheikh Tidiane dɔgɔya mɔgɔ min b'a ka kuma la gosi ka n'o k'i teri ye wa mɔgɔ min fana bɛ a ka kuma ma fɛn fɛn mana kɛnɛya ko Sheikh Tidiane y'a fɔ i kana sɔsɔ sharti 8nan n'i bɛ tijaniya ta a tɛ taa diɲɛ kama ale bɛ taa lahara de kama Sheikh Tidiane ko ten ko mɔgɔw bɛ nimisa ale nɔfɛ don min nimisa tɛ fɛn ɲa parce que tariqa in sɛbɛn ala tariqa in hɛrɛ a bɛ daminɛ kaburu su fɔlɔ de ni mɔgɔ min taara nimisa e tɛ se k'a ta tugun o de la k'aw kana mɔgɔ si wele ala ye minnu da kama olu b'a ta a sharti 9nan fasamantiya minnu bɛ fɔ i ka da la a bɛɛ ye tiɲɛ ye a fasamantiyaw la dɔgɔmani wallahi mɔgɔ mɔgɔ tijaniya mina ka baara kɛ n'a ye f'a sera fatuli ma a tɛ bɔ saya kunnaya kalama a ka kaburu kɔnɔ a tɛ tɔɔrɔ ye yen
melekiyaw t'a ɲininka a tɛ siratu tɛgɛ a sen na kira de ye layidu ta sallallahu alaihi wa sallam o sɛtɛn ka karandenw melekiyaw de b'u ta ka siratu tɛgɛ n'u ye wa u ni ale de bɛ sigi a ka so kɔnɔ alijanna yɔrɔ min tɔgɔ ala illiyina ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko aw t'i kelen ye dɛ i fa i ba i branw i ye minnu den furu minnu y'i den furu i denw a cɛman n'a musoman ninnu bɛɛ bɛ don i nɔfɛ alijanna sariti 2 ni silamɛw don ma sariti jan juguya jurumu fɛn fɛn mana sɔrɔ u la wallahi ala bɛ yafu ma e kama seyidi sheikh umar radiyallahu ta'ala anhu ale ko Sheikh Tidiane y'i de k'a ma fɛn fɔ ko hali a kaburu bɛ kaburu mun kɛrɛfɛ ala bɛ yafa ma baraji min b'a tigi bolo i ka da la o ye tiɲɛ de sharti 14 na assalamatu min al-intiqad i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ sɛgɛsɛgɛli ma sɛgɛsɛgɛli min ye sɔsɔli ye ko Sheikh Tidiane kelen bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ cogo di ka waliju tɔw to i k'a dɔn fasamantiya ye ala ta de a b'a di mɔgɔ min y'a diya tuma min y'a diya a ye cogo min y'a diya sharti 12 n'i ye tijaniya ta wazifa ani asrul juma ni jama b'a kɛ aw bɛ dugu min kɔnɔ i bɛ taa fara jama k'a kɛli la ni jama ta kɛ kelen b'a kɛ nka hali n'aw ka dugu la jama t'a kɛ dugu min b'aw kɛrɛfɛ jama bɛ yen i b'i gɛlɛya hali ni juma ni juma i ka taa fara olu kan u b'a fɛ i ka bɛn asuru sarti 13 yɔrɔ dɔ b'a la ko jawharatul kamali kira kansɛli don i tɛ ale kalan ni jɛya dafalen t'i la jɛya dafalen ye 4 de i farikolo ka jɛya i ka finiw ka jɛya i bɛ yɔrɔ min ka jɛya salji ka k'i la ni nin kelen dɛsɛra i bɛ salatul fatihi 20 kara jawharatul kamali nɔ la ale tɛ karan ni jɛya dafalen t'i la i bɛ lagosilikɛlaw mɛn ko hali kuranna k'i b'a karan ka sɔrɔ salji t'i la ko mun na a bɛ fɔ ko i tɛ nin karan ni salji t'i la faamuyabaliya dɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma sinon n'i bɛ kuranna kalan na ni mɔgɔ y'i fo a bɛ bɛn i ka kuranna kalan tigɛ i k'a tigi lamina awɔ a bɛ bɛn baasi t'o la nka mɔgɔ min bɛ misiri wele la est ce que a bɛ bɛn a ka weleli tigɛ ka mɔgɔ dɔ ka foli lase misiri wele ka bon ni kuranna kalan ye fanbaliya don ala ka hakili ɲuman d'a ma y'a faamu donc ale tɛ kɛ ni jɛya dafalen t'i la a bonya y'o de ye sarti 14 na Sheikh Tidiane ko ni maa ma ale ka taa sira min na i k'i gɛlɛya fɛn 3 bɛ i kan'o mara i dusu kɔnɔ a fɔlɔ hasidiya juguya funutigɛ ka n'a mara i dusu kɔnɔ ka ɲɛsin danfɛn si la surtout Sheikh Tidiane ka kalandenw i k'i dusukun labɛn an ye min fɔ sisan dusukun kisilen de bɛ se ala i k'i deli o la sarti 15 na ka na wirdu manamana kɛ manamana minɛ don min n'i ye temps sɔrɔ i b'a kɛ n'i ma temps sɔrɔ i t'a kɛ ayi n'i y'o kɛ dɔrɔn o b'i tigɛ ka bɔ ale la a 16 na n'i ye wirdu minɛ e kana fɔ k'i bɛ taa wirdu di mɔgɔ si ma komi e b'a kɛ cogo dɔn fo yamariya ka d'i ma n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min i ka wirdu di sarti 17 na mɔgɔ mɔgɔ b'a danbe ka taa Sheikh Tidiane na o kɛra kalanden ye o kɛra a mɔden ye i ka dɔgɔyama kana si su la a 18 na ani 19 na olu bɛ jɛ kiiri la lazim na 300 in bɛna ɲɛfɔ o bɛ kɛ cogo min n'i b'o kɛ waati min a ka sɔrɔ i ka jɛya dafalen don i n'a fɔ an ye jawharatul kamali fɔ cogo min nka yan nɔ u b'a fɔ ko in amkana si possible n'a nɔgɔyar'i ma jɛya in nɔgɔyar'i ma o kɔrɔ ye jumɛn ye silamɛ lahalaya dɔ bɛ na i ma i tɛ se ka jɛya in dafa mɔgɔ min darura b'a la a tɛ se ka seliji ta a bɛ tamamuya de kɛ ka seli i bɛ lazim kɛ n'o tamamuya kelen ye i tɛ lazim bila wazifa bɛ falen mɛ lazim tɛ falen sarti 19 na n'i bɛ wirdi kɛ i b'i sigi i b'i ɲɛsin kɔrɔn na fo n'a kɛra daïra ye wazifa aw b'aw kori wala i bɛ voyage la dugu ni dugu wala jamana ni jamana wala i bɛ bolifɛn kɔnɔ i bɛ bigan kan i b'i sen na i b'i ka wirdi kɛ i bɛ taa yɔrɔ min ka jawharatul kamali t'a la ale tɛ kɛ sira kan
sharti mugana ni be wirdu la ni ye kuma damna ni ye wirdi damna ite kuma mo sif ni mo fana kuma ni fe ita jabi fona kera mo sabaye ni muso do mo nani a folo I wolo fa I wolo ba ani karamo min ye wirdi dima ni muso da furu chebe faraka nunu kele mana kuma ife kito zikri la ibe korosi la jo ku jabi fonu ka haju bana ibe continue na ya matina do ibe fara barajika ay be continue dron do barajika ya fam amuwan flana ni be wirduke ibi basimi ki sigina fo ibe sella tomi kabli dusula ikere sigilente ala kida sallallahu alayhi wa sallam ale mo be sella abi kerefe awo ame tahiyya kara tahiyya ere koro de ko ala kida bi nyakoro sallallahu assalamu alayka ko ala ka kisika ke ika hal bamanan kana ibo fo mo ma noti nyakoro ala ito fo de aw ko tale na ko idabo nga kumala ko te fo ko fe de inyana do de assalamu alayka yokoro ko kira bi kerefe do ni be bara nyuma fe do kira bi kerefe wa ankara mo shaykhuna ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu bi kerefe wallahi kila da busigi ikana yele mayele malu chaya amu sabana ani allaba kuma ka minu be wirdila ni ba kuma kan korodo ibe kalanki da jugoro ki hakili to akorola ki to concentre le ngani ta korodo ibi prem doni fi kilo ki kalankam wala sai dusukun ani hakili aka fara nyon ka bare na fi ta kla min de sharti mo gam sabayin allahumma salli ala sayyidina muhammad